Si ano? Yung pangalan. Tagal na wala din, nawala na sa isipan ko eh. Benji. Ah, si Benji pala. Yung father and son, no? Pelnor, 4-3. Waayid. Benji. Ayun. Parang bagong gising na si Pelnor, ah. Pelnor pasa kay Gerald to Rebecca to number blue, wala, kuha ni Jay, si Jay to Ren, Ken pala, Ken Jay, pasok number 3, nag-layup, pasok. Good ball. Good. Tulog si Pelnor, ah. Kay Jay, 2 points by Jay. Gerald, oh, nabantayan ng anak niya. Yan, father and son, oh. Kala ko titira. Titira yung papa mo. Titira yung daddy mo. Wala. Number 2 ulit, pasa kay Gerald. Gerald tumira, counted. Jay ulit. Jay Argos, wearing number 22. Pasa kay number 30. Tumira ng 2. Nip masok. Rebound ni Pelnor. Ito si Pelnor. Wearing number 67 ba to? Oy. Tayo tulog pa ba? Tulog? Tulog pa si Pelnor? Tulog. Ay, Pelnor. Tulog ka para, sabi ni Kaibong. Kerry, pasok. Tulog pa si Pelnor. Tulog pa si Pelnor. Tulog. Tayo, sino yung naghawak ng bola kanina? Ayan. Ayan. Apo ko yan, apo ko. Ah, po mo. Ano? Yung pangalan ko, apo. Ah, okay. Ang pangalan niya, Tay? Si Kaya Bon. Ah, Bon. Maliit pa yun dati, ah. Kaya nga eh. Diba? Pelnor, sleepy. Wala pa rin. Isa pa. Wala pa. Ano yun? Tulog ba tayo? Tulog? Tulog po si Pelnor. Tulog pa. Eh, Bon nag-layup. Pasok. Number 3. Pasok ang tira ni number 3. Kay Ken. Number 23. Pasa kay Jay. Jay Argos umikot. Pasa kay Ken for 3. Bang! Ito si Ken. Dos. Pasa kay Rebecca. Pasok ang tira ni Rebecca. Ang taas ng boarding mo na. Benji, pasa sa kalaban. Huwag ka pasok, kaya mo yan. Wala, hindi po kaya yan. Malaki eh. Ay, sana. Uy, nakuha ni Pelnor. Oops. Grabe siya. Hop. Sleeping.
The bowler slip. Ano tawag doon? Ano? Ano? Nananakit yung ama. Tatay mo eh. Wala nagawa na sa tatay. Pag tatay, papabayaan na yun. Sinugulpe yun ang tatay. Wala kang allowance. Pag tatay, wala kagawa. Kay Bon tumira ng 2, hindi pumasok. Rebound ng number 3. Pasa kay Blue to Rebecca tumira, hindi pumasok. Uy, rebound ito naman kay Rebecca uli, wala pa rin. Kuha na yung number 30 kay Jay. Pasa kay Bon tumira sa gitna, pasok. Change na, tama-tama, may 10 minutes pa kayo. 9 minutes. Uy, galing. Highlight yun, highlight. Benji to Bon to RJ, Argos, Jay. Tumira, hindi pumasok. Nakuha ni Pelnor. Tumira si Pelnor. Bang! Gising na. Ba, nice smile. Pasa kay Benji. Kagawan. Carry for 3, hindi pumasok. Nakuha uli niya ang bola. Pasa kay Ken tumira ng 2, hindi pumasok. Nakuha ni Jay. Pasa kay Ken to carry number 20 to Benji to Bon to Jay tumira sa perimeter, hindi pumasok. Kuha ni Bon tumira, pasok. Gerald, pasa kay Benji, kalaban yun. Sa kalaban. Ito kay Bon for 3. Bang! Gerald for 3. Bang! Bawi ka agad. Benji to Jay Argos. Pasa kay number 30 for 3. Uy, lumabas yung bola. Rebound ni Pelnor. Uy, up. Pasa ni Pelnor yan. Tulog pa tayo, tulog. Tulog pa rin. Tulog pa si Pelnor. Ede yung tres niya, ano yun? Swerte lang. Swerte lang yun. Swerte lang. Jay to Benji tumira, hindi pumasok. Rebound ng number 3 nag-dribble, hanap ng mapasahan. Pasa kay number blue, nag-layup na naman siya, pasok. Ito kay Jay Argos, nakalusot, pinasa kay Bon tumira, ay lakas kay Gerald. Depensa si Benji to Gerald to number 3. Easy shot. Isa lang daw ang lamang. Okay, Bon. Bon to Benji to Jay nag-jump shot, kapos, wala. Pass break kay Rebecca, Sherbolia, ay wala. agaw.
What happened, Rebecca? Something slippery. Ah. Number 30 tumira, wala. Tumira uli, nasa palpal sa likod. Pasa, uy, ganda ng pasa. Nice pass. Kay Ken, nakalusot si Ken, pinasa kay Jay. Jay tumira, pasok ang tira ni Jay. Gerald. Nakalusot. Uy, nakuha ni Jay. Ken, nag-lay up. Pasok. Gerald tumira ng 3. Hindi pumasok. Rebound ni number blue. Uy, ganda ng step back nun. Pasok. Ayun, oh. Step back. Jay, mababa yung pasa. Jay sa gitna. Ito kay Ken. Ken to Benjay. Benjay to number 30. Number 30 tumira ng 2. Hindi pumasok. Rebound ng number 3. Kay Gerald. Kay number 3 tumira. Kapos. Kuha ni number 30. Pasa kay Ken. Ken nakalusot. Pasok. Ito na naman si Blue. Kay Pelnor, nag-lay up si Pelnor. Pasok rin ang tiro ni Pelnor. Come on, Rebecca. Kay RJ. Uy, yun, nakuha ni Pelnor. Rebecca. Naka-online si Rebecca. Awa. Magaling din na may bantay sa kanin. Now online, not offline. Score kay Jay. Yun. Jay to Benjay. Benjay pala. Benjay tumira. Wala. Rebound ni Ken. Bon. Kay Bon. Bon tumira ng 2. Hindi pumasok. Nakuha na number 3. Ito kay Westbrook. Aka Gerald. Bantay yung kanyang anak. Ito sa number 3. Pasok. Ito kay Jay, nakalusot si Jay. Jay nag-lay up, pasok. Oy, kinarate. Oy. Oy, naagaw. Kalusot si Bon. Oy, kapos. Isa pa. Wala. Nakuha nila. Nakuha ng kalaban. Ito na si number 3. Uy, alaw. Bantay si Ken, wala. Oy! Oy! Nice pass! Nice pass, nice pass! Ebon, tumira. Wala. Ano na, score? Hindi. 2 minutes na lang kayo eh. Pelnor, 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Two minutes kaya, 2 minutes. Tywell, oras. 2 minutes na lang. Anong oras ba? Warning na. 8 na sila eh. Oy, last.
Last na, last. Tama-tama yung oras. Pag nag-game nyo kaagad. Tira, Bon. Bon for 3. Wala. Nakuha ng overflow. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. La 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 la. Game on. Nice pass. Best player. Best player. Best player. Best player. Best player. Give. Best player. Okay. The best player of the day. Best player, ha? Choose. Choose.